السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة la conjugaison, la page 15, le livre de mes apprentissages en français, 4e année de l'enseignement primaire, المستوى الرابع. Le passé, le présent et le futur. Le passé, le passé, le présent et le futur. Objectif: différencier le passé, le présent et le futur. يعني غنتعرف الفرق بين الباسي اللي هو الماضي، le présent اللي هو الحاضر، le futur هو المستقبل. Ce que je sais. Complète les phrases. Complète les phrases. L'année dernière, j'étais en classe de 3e année. السنة الفائتة يعني السنة الفارطة j'étais كنت en classe de 3e année في المستوى الثالث. Maintenant الآن je suis en classe de 4e année. quatrième année. L'année prochaine يعني هاد السنة أنا في المستوى الرابع. l'année prochaine السنة القادمة je serai سأدرس en classe de 5e année. 5e année. هنا فهاد لو تكست الصغير كنتحدثوا على الماضي، الحاضر والمستقبل. l'année dernière السنة الفائتة يعني كتدلنا على الباسي السنة الماضية. j'étais كنت en classe de 3e année في السنة الثالثة المستوى الثالث. maintenant الآن je suis en classe de 4e année. دابا أنا في 4e année. l'année prochaine يعني prochaine oui السنة القادمة غنكون في 5e année يعني في المستوى الخامس. je réfléchis et je manipule. Hier, maman a préparé des gâteaux au miel. البارحة أمي حضرت حلوى من العسل. Aujourd'hui, اليوم hier هي البارحة. Aujourd'hui اليوم. Aujourd'hui, papa achète de la menthe fraîche et du thé vert. اليوم أبي اشترى نعناع طري et du thé vert وشاي أخضر. demain هي غدا. ma tante prendra le thé avec nous. غدا إن شاء الله عمتي ستشرب معنا الشاي، غتاخد معنا الشاي. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte؟ لاحظوا معايا combien y a-t-il. كل phrase كتسالي point. la phrase الأولى، الثانية، la deuxième phrase et la troisième phrase. إذن il y a trois phrases. Dans chaque phrase souligne le mot qui exprime une action. في كل phrase غادي نسطروا على le mot اللي كيدلنا على الحدث، l'action. إذن hier maman a préparé des gâteaux au miel. Aujourd'hui papa achète de la menthe fraîche et du thé vert. Demain ma tante prendra le thé avec nous. إذن هادو هما les actions. كل كلمة اللي كتدل على action. préparer, achète, prendra. Dans chaque phrase on trouve le mot qui indique quand se passe l'action. الوقت يعني في كل phrase غادي نحيط بدائرة le mot اللي كيدل على الوقت، الزمن اللي وقع فيه
l'action اللي وقع فيه الحدث، الزمن اللي وقع فيه الحدث. اذا hier البارحه، اذا هاد الكلمه كدل مو اللي كيدل ليا على quand se passe l'action، الوقت اللي وقع فيه الحدث. aujourd'hui اليوم، hier تدل على الباسي، باسي البارحه، باسي اللي هو الدرس ديالنا. aujourd'hui اللي كدل على البريزون اليوم. demain كدل على الغد، الفيتور المستقبل. classe les mots dans le tableau. هذا عندي مجموعه ديال لي مو، كاين دي مو كيدلوا لي على الباسي، دي مو كيدلوا لي على البريزون، دي مو كيدلوا لي على الفيتور. اذا hier باسي كيدل لي على الباسي، على اللي حدث من قبل hier. maintenant اذا كدل لي على الان، على البريزون. maintenant avant كدل لي على الباسي، بحال كنقولوا avant hier، اذا كدل لي على الباسي. demain كدل لي على المستقبل، futur demain. aujourd'hui كدل لي على الحاضر، اليوم aujourd'hui. en ce moment في هذا الوقت، يعني في هذا الوقت هذا الحاضر. en ce moment البريزون. plus tard من بعد، plus tard futur المستقبل، plus tard. la semaine dernière الأسبوع الفائت، إذن الباسي la semaine dernière. l'année prochaine futur السنة القادمة. لاحظوا معايا هنا l'année prochaine je serai en classe de 5e année، السنة القادمة، إذن الفيتور المستقبل. l'année prochaine. ce que j'ai appris complète la règle avec c'est le présent, c'est le futur ou bien c'est le passé. إذا غنقراو العبارات الجمل وغنحددوا واش البريزون ولا الباسي ولا الفيتور. l'année dernière j'étais en classe de 3e année. l'année dernière j'étais en classe de 3e année. السنة الفائتة كنت في السنة الثالثة. إذا le passé c'est le passé. maintenant je suis en classe de 4e année. الآن أنا أدرس بالسنة الرابعة. إذا c'est le présent. c'est le présent. l'année prochaine je serai en classe de 5e année. السنة القادمة غنكون في المستوى الخامس. c'est le futur المستقبل. c'est le futur. je vérifie mes acquis. souligne les phrases qui sont au passé. غادي نسطروا على لي فراز اللي هما في الباسي، اللي في الحدث الذي مضى. la semaine dernière ma tante nous a invités au mariage de ma cousine. hier papa a acheté un joli caftan pour maman. demain elle
portera à cette occasion. Et dans la semaine dernière, c'est passé. La semaine dernière, nous a invités au mariage de ma cousine. Hier, papa a acheté un joli carton pour maman. الجملة الثانية, la phrase الثانية, hier, papa a acheté un joli carton pour maman. La phrase الثالثة, demain, يعني كتهضر ليا على الحاجة اللي غتجي غدا. Demain, elle portera à cette occasion, يعني غادي نلبسوها بمناسبة العرس. إذن هذه في الفيتور ما يمكنش نسطروها. Écris une phrase. Maintenant, الآن, je fais, c'est le verbe qui est comme مصرف في le présent. Je fais mes devoirs. دابا حنا أين devoir كنديرو؟ mes devoirs de français. De français. كنتمنى أنه يكون واضح. حتى لهنا غادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنسونيش من لايك. مع السلامة.